Luik Sint-Albertus van 17h13, spoor 7. Voie 7, le train IC à destination de Namur et Liège-Saint-Lambert de 17h13, voie 7. Spoor 7, spoorverandering. De IC-trein naar Leuven en Genk van 17h22 zal vertrekken van spoor 6 in plaats van spoor 7. Zelfde perron. Voie 7, changement de voie. Le train IC à destination de Louvain et Genk de 17h22 partira de la voie 6 au lieu de voie 7, même quai. Zal vertrekken van spoor 3 in plaats van spoor 6. Voie 6, nouveau changement de voie. Le train IC à destination de Louvain et Genk de 17h22 partira de la voie 3 au lieu de voie 6. Spoor 3, nieuwe spoorverandering. De P-trein naar Leuven en Luik-Diemen van 17h18, spoor 6 in plaats van spoor 3. Voie 3, nouveau changement de voie. Le train P à destination de Louvain et Liège-Guillemins de 17h18, voie 6 au lieu de voie 3. Quévrin de 17h25, voie 10. Les voyageurs à destination de Jemappes ne peuvent pas embarquer dans les deux dernières voitures. Zone A. À destination de Bruxelles-Airport vers Antwerp de 17h20, voie 2. Gleis 2, der IC-Zug nach Brussels Airport Antwerp, planmäßige Abfahrt 17:20 Uhr, Gleis 2. Transfer the Fahrt to Brussels Airport Antwerp, Spoor 9, spoorverandering. De IC-trein naar Bergen en Kievra van 17h13 zal vertrekken van spoor 10 in plaats van spoor 9. Deze trein heeft op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 20 minuten. Voie 9, changement de voie. Le train IC à destination de Mons et Quévrin de 17h13 partira de la voie 10 au lieu de voie 9. Ce train circule actuellement avec un retard d'environ 20 minutes. Van 17h
27, spoor 9. Reizigers naar Ingelmunster mogen niet instappen in het laatste rijtuig. Zone A. Reizigers naar Izegem mogen niet instappen in de laatste 2 rijtuigen. Spoor 7, spoorverandering. De IC-trein naar Leuven en Genk van 17:22, spoor 3 in plaats van spoor 7. Voie 7, changement de voie. Le train IC à destination de Louvain et Genk de 17h22, voie 3 au lieu de voie 7. Spoor 3, de IC-trein naar Brussels Airport Zaventem en Landen van 17:25 heeft ongeveer 13 minuten vertraging. Voie 3, le train IC à destination de Brussels Airport, Zaventem et Landen de 17h25 partira avec environ 13 minutes de retard. Gleis 3. Der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem und London, planmäßige Abfahrt 17:25 Uhr, fährt mit etwa 13 Minuten Verspätung. Track 3, the 5:25 IC train to Brussels Airport Zaventem and London will be delayed for about 13 minutes. Beste reizigers, er zijn zakkenrollers actief in dit station. van 17:29, spoor 1. Voie 1, le train IC à destination de Termonde et Saint-Nicolas de 17h29, voie 1.
Reizigers naar Foyenne mogen niet instappen in de laatste 2 rijtuigen. Zone A. Reizigers naar Erzo mogen niet instappen in de laatste 3 rijtuigen. Zone A. Voie 2, le train IC à destination de Tournai et Courtrai de 17h35. Voie 2, les voyageurs à destination de Foyenne ne peuvent pas embarquer dans les 2 dernières voitures. Zone A, les voyageurs à destination de Erzo ne peuvent pas embarquer dans les 3 dernières voitures. Zone A. Spoor 3, spoorverandering. De IC-trein naar Brussels Airport Zaventem en London van 17:25 zal vertrekken van spoor 1 in plaats van spoor 3. Deze trein heeft op dit ogenblik Of track 3. This train will now be delayed for about 15 minutes. Spoor 5, de ICE naar Brussel-Zuid van 17:48 zal vertrekken van spoor 5. Voie 5, l'ICE à destination de Bruxelles-Midi de 17h48 partira de la Voie 5. Gleis 5, der ICE nach Brüssel-Midi. Planmäßige Abfahrt 17:48 Uhr wird abfahren von Gleis 5. Track 5. The 548 ICE to Brussels Midi will depart from track 5. Spoor 7, spoorverandering. De IC-trein naar Le Guillemins en Welkenraad van 17:38 zal vertrekken van spoor 3 in plaats van spoor 7. Voie 7, changement de voie. Le train IC à destination de Liège-Guillemins et Welkenrade de 17h38 partira de la Voie 3 au lieu de Voie 7. Spoor 7, spoorverandering. De IC-trein naar Le Guillemins en Welkenraad van 17:38 spoor 3 in plaats van spoor 7. Voie 7, changement de voie. Le train IC à destination de Liège-Guillemins et Welkenrade de 17h38 Voie 3 au lieu de Voie 7. Brussels Airport Zaventem van 17:34. Der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem. Planmäßige Abfahrt 17:34 Uhr fährt mit etwa 11 Minuten Verspätung. Track 6. The 534 IC train to Brussels Airport Zaventem will be delayed for about 11 minutes. Spoor 5, de IC-trein naar Aalst en Gent-Sint-Pieters van 17:39 spoor 5. Reizigers naar Brussel-Zuid mogen niet instappen in het laatste rijtuig. Zone A. Reizigers naar Leiden mogen niet instappen in de laatste 3 rijtuigen. Zone A. Reizigers naar Seskel mogen niet instappen in de laatste 4 rijtuigen. Zone A. Reizigers naar Schellewelle mogen niet instappen in de laatste 2 rijtuigen. Zone A. Voie 5, le train IC à destination de Alost et Gand-Saint-Pierre de 17h39 Voie 5. Les voyageurs à destination de Bruxelles-Midi ne peuvent pas embarquer dans la dernière voiture. Zone A, les voyageurs à destination de Leyde ne peuvent pas embarquer dans les 3 dernières voitures. Zone A, les voyageurs à destination de Serskam ne peuvent pas embarquer dans les 4 dernières voitures. Zone A, les voyageurs à destination de Schellebelle ne peuvent pas embarquer dans les 2 dernières voitures. Zone A, Bruxelles Airport Zaventem. Le prochain train vers Bruxelles Airport Zaventem. Gleis 3. Infolge von Problemen während der vorherigen Fahrt des Zuges fährt dieser Zug jetzt mit etwa 17 Minuten Verspätung. 48 ICE to Brussels will depart from track 5.
Ne leur laissez aucune chance et surveillez bien vos effets personnels. Sehr geehrte Fahrgäste, in diesem Bahnhof sind Taschendiebe aktiv. Geben Sie ihnen keine Chance, sowie Sie Ihre persönlichen Gegenstände gut beaufsichtigen. Attention all passengers. Pickpockets are operating in the station. Do not give them any opportunity and keep a close eye on your belongings. Spoor 4, de IC-trein naar Schravenbrakel en Bergen van 17:43, spoor 4. Voie 4, le train IC à destination de Braine-le-Comte et Mons de 17h43, voie 4. Spoor 7, de IC-trein naar Namen en Aarlen van 17:44, spoor 7. Voie 7, le train IC à destination de Namur et Arlon de 17h44, voie 7. Voie 11, le train IC à destination de Malines et Turnhout de 17h44, voie 11. Les voyageurs à destination de Herentals ne peuvent pas embarquer dans les deux dernières voitures. Zone B. Spoor 5, de IC1 naar Brussel-Zuid van 17:48 zal vertrekken van spoor 5. Voie 5, ICE à destination de Bruxelles-Midi de 17h48 partira de la voie 5. Gleis 5, der ICE nach Brüssel-Midi. Planmäßige Abfahrt 17:48 wird abfahren von Gleis 5. Track 5, the 548 IC to Bristol will depart from track 6. Der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem. Planmäßige Abfahrt 17:34, Gleis 6. Track 6, the 5. De S1-trein naar Eigenbrakel en Nijvel van 17:47 heeft ongeveer 10 minuten vertraging. Voie 12, le train S1 à destination de Braine-l'Alleud et Nivelles de 17h47 partira avec environ 10 minutes de retard.
54, spoor 12. Voie 12, le train. Spoor 3, spoorverandering. De IC-trein naar Hasselt en Tongeren van 17:55, spoor 1 in plaats van spoor 3. Reizigers naar Diepenbeek en Bilzen mogen niet instappen in het laatste rijtuig. Zone B. Voie 3, changement de voie. Le train IC à destination de Hasselt et Tongres de 17h55, voie 1. Au lieu de voie 3, les voyageurs à destination de Diepenbeek et Bilzen ne peuvent pas embarquer dans la dernière voiture, zone B. Amsterdam Central de 17h56, voie 6. Gleis 6, der IC-Zug nach Brussels Airport Zaventem und Amsterdam Zentral, planmäßige Abfahrt 17:56, Gleis 6. Track 6, the 556 IC train to Brussels Airport Zaventem and Amsterdam Central. Track 6. Beste reizigers, er zijn zakkenrollers actief in dit station. Geef hen geen kans en houd uw persoonlijke spullen goed in het oog. Chers voyageurs, des pickpockets sont présents dans la gare. Ne leur laissez aucune chance et surveillez bien vos effets personnels. Sehr geehrte Fahrgäste, in diesem Bahnhof sind Taschendiebe aktiv. Geben Sie ihnen keine Chance, indem Sie Ihre persönlichen Gegenstände gut beaufsichtigen. Attention all passengers. Pickpockets are operating in the station. Do not give them any opportunity and keep a close eye on your belongings. Spoor 12, de S1-trein naar Eigenbrakel en Nijvel van 17:47, spoor 12. Voie 12, le train S1 à destination de Braine-l'Alleud et Nivelles de 17h47, voie 12. Halle en Doornik van 18:01, spoor 9. Voie 9, le train IC à destination de Halle et Tournai de 18h01, voie 9.
Zaventem de 18h04, voie 5. Gleis 5, der IC-Zug nach Zaventem und Brussels Airport Zaventem. Planmäßige Abfahrt 18:04, Gleis 5. Track 5, the 6 and 4 IC train to Zaventem and Brussels Airport Zaventem. Track 5. Spoor 2, nieuwe spoorverandering. De S3-trein naar Jette en Dendermonde van 17:50 zal vertrekken van spoor 1 in plaats van spoor 2. Deze trein heeft op dit ogenblik een vertraging van ongeveer 16 minuten. Voie 2, niveau Spoor 1, de S3-trein naar Jette en Dendermonde van 17:50, spoor 1. voie 1. Le train S3 à destination de Jet et Termonde de 17h50, voie 1. Spoor 1, spoorverandering. De S10-trein naar Denderleeuw en Aalst van 18:05 zal vertrekken van spoor 2 in plaats van spoor 1. Voie 1. Changement de voie. Le train S10 à destination de Denderleeuw et Aalst de 18h05 partira de voie 2 au